केमिस्ट्री टैग का पेपर सिर्फ एक्सरसाइज में से आएगा या फिर बार से आएगा? अगर बार से आएगा तो कितना आएगा, और एक्सरसाइज में से आएगा तो कितना आएगा, और क्या सारा एक्सरसाइज में से आना है? तो इन सवालात के जवाबात मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। ये वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री टैग के स्टूडेंट्स के लिए। एक सेकंड भी स्किप इसको आपने नहीं करना, नहीं तो आप अपना नुकसान करेंगे। तो आपको बताता चलूं कि आपका जैसे आईसीटी फिजिक्स टैग का पेपर एक्सरसाइज में से आएगा, वो आया था, वो किस लिए आया था, क्यों आया था? वो इस वजह से आया था क्योंकि उसकी पेयरिंग स्कीम में लिखा हुआ था आस्क फ्रॉम द एक्सरसाइजेस, मतलब कि आपका पेपर एक्सरसाइज में से बनाया जाए, जबकि केमिस्ट्री टैग का जो है यहाँ पर नहीं लिखा हुआ कि एक्सरसाइज में से आएगा। अब सवाल फिर पैदा होता है कि क्या ये बोर्ड जो है ये एक्सरसाइज में से पेपर बनाएंगे केमिस्ट्री टैग का, क्योंकि ये ड्यू सब्जेक्ट है। तो आइए इस बारे में बात करते हैं, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपका कंप्यूटर साइंस टेक ग्रुप है या बायोटेक ग्रुप है, तो ये आपके लिए की बुक्स, प्रैक्टिकल बुक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका 35 मार्क्स का प्रैक्टिकल होना है 9th क्लास में आपके फॉरेन पेपर्स के बाद। तो प्रैक्टिकल नोटबुक अगर आपके पास नहीं होगी तो आपको 35 मार्क्स नहीं मिलेंगे, अगर होगी तो आप इजीली आसानी से 35 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो हेल्थ साइंस की प्रैक्टिकल नोटबुक और आईसीटी की प्रैक्टिकल बुक ऑर्डर करने के लिए आप 0319 70 20 988 और 0344 14 36 961 इन व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके की बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं। 30% डिस्काउंट ऑफर चल रही है और फ्री होम डिलीवरी है, 2 से 3 दिन में डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है, फ्री के 35 मार्क्स है, इनको वेस्ट मत करें। सिर्फ एक प्रैक्टिकल नोटबुक स्टडी विद अदनान प्रैक्टिकल नोट्स बुक से आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और आपको बताता चलूँ, आप देख रहे हैं स्टडी विद अदनान यूट्यूब चैनल। जैसे ही आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे स्टडी विद अदनान तो पहले नंबर पर आपके सामने आ जाएगा। इसको आपने ओपन करना है, वीडियोस में जाना है, और ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि इसमें मैंने आपको एक ऐसा प्लान, ऐसा फार्मूला इस वीडियो में बताया है जिससे आप सिर्फ 3 4 या 2 चैप्टर करके आप फुल मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, 2 प्लान आपको बताया है, दोनों ही धमाकेदार प्लान है। तो ये वीडियो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लास्ट में से देखना है। और केमिस्ट्री टैग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बाकी सब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन के लिए हमारा व्हाट्सएप चैनल लाजमी से ज्वाइन करें। उसका आपको पहले कमेंट में लिंक और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जिसमें आपको मैं केमिस्ट्री टैग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं कि फिजिक्स टैग का पेपर, केमिस्ट्री टैग का पेपर क्या एक्सरसाइज में से आएगा? तो इसका जवाब है नहीं। तो फिर कितने परसेंट एक्सरसाइज में से आएगा? क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ ही नहीं। यहाँ से पर सिर्फ लिखा हुआ कि चैप्टर में से सवाल पूछे जाए, ये नहीं लिखा हुआ कि एक्सरसाइज में से पूछे जाए। तो आपका एक्सरसाइज में से पेपर 60 से 70% जो है पेपर वो इसमें से आएगा, एक्सरसाइज में से ही आएगा, मशक में से आएगा। ठीक है, अब बाकी ये 80% तक की बात जा सकती है, किसी मशक में से पेपर है 80% तक। ठीक है, तो एमसीक्यूज तो आपके फुल चैप्टर में से आने, एक्सरसाइज में से भी आने। अब सवाल है कि बाकी का 20 से 30% जो पेपर है वो हमारा कैसे बनेगा? आइए वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये मेरे पास उर्दू मीडियम की मिस्टेक है, जिनके पास इंग्लिश मीडियम है वो भी ओपन कर सकते हैं। तो अब उसने आपका जो लिखा हुआ है वो कैसे सवाल बनाता है? अगर उसने अंदर से सवाल बनाने हैं एक्सरसाइज से, बाहर में से, तो अब वो इस तरह तो सवाल नहीं बनाता, ये अपने ज़हन में से निकाल दें। जैसे अब ये एक लाइन लिखी हुई है, वकूअ पज़ीर। ठीक है, अब वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि वकूअ पज़ीर क्या होता है, वो आपसे सीधी सीधी बात पूछेगा जो मेन टॉपिक की बात होती है और जो साफ साफ अल्फाज में लिखी हुई। वकूअ पज़ीर की यहाँ पर कई डेफिनेशन नहीं लिखी हो, तो वो आपसे नहीं पूछेगा, जो बात लिखी हुई आपसे वही पूछेगा। वो इस तरह सबसे पहले निशान लगाएगा। ठीक है, इस तरह निशान उसने लगा लिया। अब इसका वो सवाल बनाएगा कि इतनी लाइन का क्या सवाल बन सकता है? इसका बन सकता है कि केमिस्ट्री क्या है, व्हाट इज केमिस्ट्री। ठीक है, तो वो आपसे ये सवाल पूछ सकता है, जो बात लिखी हुई है उसका ही सवाल वो बनाएगा।
ٹھیک ہے. آپ جیسے برانچز یہ لانگ کوشچن میں بھی آ سکتا ہے تو ان کی آپ ڈیفینیشنز کر لینی ہے، اگر ہو سکے تو اسکوپ بھی کر لینا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہے ہمارے پاس یہ جیسے کہ شارٹ کویشچن میں آپ کے پاس صرف ڈیفینیشنز آئیں گی. اگر اندر سے پیپر بننا ہوا کیمسٹری ٹیک کا جتنا بھی تو اس کی شارٹ کویشچن میں صرف ڈیفینیشن زیادہ تر ڈیفینیشن صرف نہیں زیادہ تر ڈیفینیشن اندر سے بنیں گی. جیسے پوچھ سکتا ہے ایلیمنٹ کی ڈیفینیشن، کمپاؤنڈ کی ڈیفینیشن، مکسچر کی ڈیفینیشن. ٹھیک ہے. اس طرح اور وہ ایک ہی چیز شارٹ کویشچن میں پوچھے گا زیادہ تر ڈیفینیشن. اشیاء کی ٹاپک سے کیا مراد ہے یہ کویشچن بھی وہ اتنا پوچھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح وہ بیچ میں سے آپ کے کیا بنائے گا ڈیفینیشن بنائے گا شارٹ کویشچن. سوال آتا ہے لانگ کویشچن. لانگ کویشچن یہ آپ کے ٹاپک کو دیکھ کر وہ بنائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے ایکسرسائز میں بھی یہ کویشچن شامل ہے. ویری ویری امپورٹنٹ ہے اشیاء کے ٹاپک سے کیا مراد ہے. باقی یہ سولوشن کولائڈ سولوشن وغیرہ والا بھی آپ کا یہ لانگ کویشچن میں آ سکتا ہے. اور زیادہ تر چانسز ہے اگر بیچ میں سے بننا ہوا تو ڈیفینیشن پوچھے گا، سولوشن، حقیقی سولوشن. ٹھیک ہے. تو یہ سارا کچھ وہ یہ ڈیفینیشن پوچھ سکتا ہے. اور ایکسرسائز والے ویری ویری امپورٹنٹ دو لانگ کویشچن میں آپ کو بتاتا چلوں جو آپ نے لازمی سے کرنے ہیں وہ ہے اشیاء کے ٹاپک سے کیا مراد ہے اور کسی سلیوٹ کی سولوبلٹی کی تعریف کرے. یہ دو کویشچن ویری ویری امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. تو ان دو کویشچن کو آپ نے لازمی کرنا ہے. شارٹ کویشچن میں ایک ویری ویری امپورٹنٹ کویشچن ہے وہ میں آپ کو بتا دوں پہلے چیپٹر کا. ان آرگینک اور آرگینک کیمسٹری کی تعریف کریں. میں کن باتوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے نہیں کی تعریف کریں. ان آرگینک اور آرگینک کیمسٹری کی تعریف کریں میں فرق بیان کریں. یہ شارٹ کویشچن آپ کا آ سکتا ہے کیونکہ یہ شروع میں برانچز میں انکلوڈ ہے شامل ہے. تو اب بہت سارے اسٹوڈنٹس کا سوال ہوتا ہے کیا تعمیری فکر پر مبنی سوالات آ سکتے ہیں، کنسٹرکٹیو رسپانس کویشچنز آ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ یہ شارٹ کویشچن میں بہت کم آئیں گے کیونکہ شارٹ کویشچن کے لیے الگ سے ایک قصہ ہے. اگر اس میں سے اس کو کوئی نام ملا دینے کے لیے تو وہ یہاں سے بھی پوچھ سکتا ہے. لیکن زیادہ تر وہی بات ہے 80% آر کا پیپر ایکسرسائز میں سے 80% جو ہے مختصر سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے. اگر ایکسرسائز میں سے اس نے مختصر سوالات سلیکٹ کر لے شارٹ کویشچن. ٹھیک ہے. تو کسی چیپٹر میں سے وہ 20% جو ہے مطلب کہ ایک سوال پوچھ سکتا ہے یا دو، ایک ہی پوچھے گا اگر پوچھنا ہوا تو اس نے کسی چیپٹر میں سے. ٹھیک ہے. تو 6 ہوتے ہیں آپ نے 4 کال سر دینا ہے. تو یہ ویسے امپورٹنٹ ہے ڈائمنڈ کے چمکدار ہونے کی وجہ لکھی کہ آپ اس کی چمک بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. باقی چیپٹرز کے امپورٹنٹ جو کویشچن ہے وہ میں آپ کو واٹس ایپ چینل میں سینڈ کر دوں گا. اس کا لنک آپ کو فرسٹ کمنٹ اور ڈسکرپشن میں مل جائے گا. ویڈیو کو لائک لازمی کریں، چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور پریکٹیکل کے مارکس ضائع مت کریں. آپ کے پیپر کے بعد آپ کے پریکٹیکل ہو لے تو آج پریکٹیکل نوٹ بکس آرڈر کریں اور ان کو تیار کریں اور پریکٹیکل میں فل مارکس لیں. ویڈیو کو لائک لازمی کریں، چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.